हाय फ्रेंड्स, आज अगस्ट 15 देखिपे मो झील क्लिप बंका बजा मो झी अगस्ट 15 रे ताप पताका क्लिप हाथ में ये आनी पूरी बाबिका ता माँ पूरा रेडी कर देखु मो झी पताका उड़ेली बंदे बुंदिया दे माँ कह दे बंदे बुंदिया दे तो कहीं कर पताका तो हाँ पताका उड़ा आम मो झी पताका उड़ेली क्लिप फोपा दे क्लिप मारे क्लिप हाँ मो झी जमा रखुनी सब बदल क्लिप हाथ बांधली सब भी बदल दे आसीगला गोपी गोपी पताका उड़ा गोपी आमर पताका उड़ेले कौन हूँ मोर गाँ स्कूल पिला अगस्ट 15 आसछंती गाँ स्कूल पिला आमर देखते कईटा पिला लाइन लगी लाइन केते लाइन नहीं मो झील भल क्यूट या मो दीदी जाऊँगी पचरे आमे मो झीर मोर जाऊँ आम क्लब टेकी पताका उत्तोलन करने आम स्कूल पिला तो सब पलैले लाइन रे सब गले गाँ बुलवे टोटाल आम मो झीर मोर जाऊँ पताका उत्तोलन करने आम स्कूल आम क्लब हटेकी पताका उत्तोलन स्टार्ट हेली उत्तोलन करूँ मामा टे अने दे आमर आसी पताका उत्तोलन करने सब रेडी कल पताका बांधुंट बाउंश अना बाउंश पोतना बाउंश पोतिकी पताका उत्तोलन करना ये भाई मोर सब ये बस भाई एरिका आम बड़ भाई मैंने सब जाक बस देखी पाते ये बड़ भाई एरिका सब जाक ठिया ये पताका उत्तोलन पिला आमर माइनस स्कूल पिला सब आसले ये आम माइनस स्कूल पिला सी हाई स्कूल पिला गले ये आम माइनस स्कूल पिला बुंदिया दियो बंदे बुंदिया दे ये छुआ आमर ये क्लब हटे बुलिले आम माइनस स्कूल पिला ये क्लब हटे आमर बुलिले ये आम क्लब घर त्यागी क्लब बाहर ये बुलिले आम छुआ सब जाक छोट छोट पिला ना गाँ बुली पारे बड़ पिला सब गले गाँ बुलिकी जीवे ये छोट छोट पिला सब जाऊँगी
ଆମ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ପିଲା ସବୁ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପତାକା ଆମର ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏଇନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ଭାଇ ବଡ଼ବାପା ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ବୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଗଲା। ଜୟ 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 ମାତରମ୍ ମାତରମ୍। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଆମର ସରିଗଲା। ଭାଇ ମୋର ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଗୋଳେଇଲେତି। ସିପୁନ ଭାଇ ଆମର ଜରିରେ ସବୁ ପକା ପକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଆମର ଗୋଳିଆ ହେବ। ହାପି ଭାଇ ଆମର ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଗୋଳେଇଲେତି। ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଇଠି ହାପି ଭାଇ ଗୋଳେଇଲେ। ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଆମର ସରିଗଲା। ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ବି ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ମାଟି ଅନେଇତେ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଁ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ପୁରା ଉଡୁଛି। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲା। ଏଇଠି ଆମେ ମୋ ଝିଅର ମୋର ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ। ଏଇଗୋଟା କ୍ଲବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋପିଆ ଅଛି। ଗୋପିଆ ପୁରା ଗାଡ଼ି ପୁରା ପବନ ବାଗେ ଚଲାଏ। ଆମ ଘର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆଉ କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ବି ଆଉ ଥରେ ବି ଆମ ଘରଟା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି ଆସି ଏରେ ନଙ୍ଗଳା କହିଛୁ କି ରେ। ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଠି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବସି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି। ଏ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ। ଏ ତୋ ତିରଙ୍ଗାକୁ କ'ଣ ତଳେ ପକେଇଛୁ, ଉପରେ ଉଠା। ଏ ଆମ ଜେଜ। ଏଇଠି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଝିଅର ମୋର ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ଘର ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ଘର ଧୋଉଛି। ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।